Nuevamente, qué gozo estar de nuevo con ustedes. It's a joy to be with you today. Gracias, Peter, por cada semana tras semana estar aquí para traducir, Thank you, Peter, for being here to translate, para manejar todo lo que son las cámaras y lo que es la transmisión. to help with the transmission and the cameras. Y agradecer a Dios porque cada vez nos sentimos tan bendecidos de ver cómo la palabra llega And I'm thankful to God just to y see how cómo la gente se reporta de tantos lugares agradeciendo por lo que se hace. that every day the word is reaching different people throughout the world. El día de hoy tengo un mensaje que tiene que ver con una palabra que Dios me ha estado dando estos días Today I have a word I'd like to share with you that God has put on my heart these few days. y tiene que ver lo que tiene que ver con las obras de la carne And it has to do with the works of the flesh y el fruto del Espíritu. and the fruit of the Spirit. ¿Me están siguiendo? You following me? La Biblia nos dice que el pueblo de Dios será guiado por el Espíritu de Dios The Bible tells us that the people of God are to be guided by the Spirit of God. y que el Espíritu produce evidencia específica en sus vidas en forma de frutos. And the Spirit produces specific evidence in our lives in the form of Y fruit. vamos a ver en qué consiste. And we're going to look at how that contains and how that works. Si puedes mirar hacia la pantalla, So if you can see there on the screen, usted mira una cosecha de qué fruta es. you see what type of fruit is that? Piñas. It's pineapples. Esta semana estuve orando y me quedé dormido This week, I was praying and I ended up sleeping. y estaba orando por la palabra que iba a compartir el día de hoy. And I was praying for the word that I was going to share today. Y el Señor me mostraba que en la finca donde nací, And the Lord showed me on where I was born yo de muy pequeño, de eso vivimos, de la piña. that in that ranch where I grew up, that I lived off of pineapple. Y yo conozco porque de eso yo era que me mandaban al pueblo a vender las piñas, And I know them because I was there in the city to go sell the pineapples bien pequeñito, as a little kid. y yo conozco bien el producto y conozco bien el negocio de la piña. So I know the product very well, and I know pineapples. Pero me sorprendió el sueño que cuando me transportó el Señor a la finca But when the Lord moved me there on the ranch, y miro que todas las plantas de las piñas estaban arrancadas and I saw that all of the pineapples had been picked, y todas amontonadas así, and they were all full everywhere. y yo me quedé muy preocupado y le dije, ¿pero qué pasó? And I was really worried, and I said, well, what happened? Y me trajo el Señor a memoria, And the Lord brought to my memory es que lo que vamos a hablar el día de hoy what we're going to talk about today tiene que ver con esto. has to do with that. Y tiene que ver cómo es que se cultiva la piña. So how do you harvest pineapple? El día de hoy hay una tecnología nueva para la piña. Today, there's a brand new technology for it. Estuve mirando varios videos de cómo se cosecha, cómo se siembra la piña, I was watching a lot of videos about how they plant this and how they harvest cómo pineapple, ellos preparan primero el terreno, how they prepare the land, luego lo mojan then they soak it, y luego le ponen un nylon tapando todos los surcos grandísimos de ellos and they have like a big nylon that's put on top to cover y it, abren los hoyitos y plantan la plantita de piña, and then they poke holes in that, and then they plant porque las pineapple, plantas de piña da una piña pero da un montoncito de hijos alrededor. because a pineapple will give the pineapple, but it also gives a bunch of little ones. Entonces esos hijitos se arrancan, And so you pull those little se ones, arreglan you fix them, y son los que se plantan de nuevo. and then you plant those again later. Entonces, lo que me dijo el Señor es que no se estaba haciendo de la manera correcta. And so what the Lord showed me was it wasn't happening in a correct way before. No se sembró de la manera correcta. It wasn't sowed properly before. Las plantas crecieron pero no dieron fruto. In other words, the plants grew, but they didn't. Y por eso había que arrancarlas And so they had to pull them y sembrar de nuevo. and just do it again Y comenzar a hacer las cosas correctamente. and to begin to do things correctly. Y esto me llamó la atención. And this got my attention Porque yo estoy viendo because I'm seeing que nosotros estamos haciendo un trabajo muy mal muchas veces en nuestras iglesias. that in our churches we're doing bad work sometimes Porque no hemos entendido because we have not understood el proceso de Dios en la vida de una persona. the process of God in a person. Las obras de la carne y el fruto del Espíritu. We're talking about the works of the flesh and the fruit of the Spirit. Una persona viene a recibir al Señor Jesucristo, A person comes to receive Christ, pero nosotros no le damos la información correcta o no los guiamos en la manera correcta. but we don't give them the right information. We don't guide ourselves in Porque the way. tienes que ser transportada la persona del reino de Satanás al reino de Dios. Because you have to go from the kingdom of Satan to the kingdom of God. Tienes que tener una nueva naturaleza You have to have a new nature.
Tienes que arrancar el viejo hombre para que el nuevo hombre se forme. You got to pull the old man for the new man to be formed. Pero muchas personas nacen al mundo espiritual, no dan fruto, But many people are born in that spiritual life don't give fruit porque no se hizo el trabajo correcto. because the right work wasn't done. Entonces, ¿por qué? Porque el deseo de la carne es contra el espíritu Because the desires of the flesh are against the spirit, y el espíritu es contra la carne. and the spirit is against the flesh. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. And these fight each other so that you don't do what you want to do. Pero si sois guiados por el espíritu, But if you are guided by the spirit, no estás bajo la ley. then you are no longer under the law. Amén. Amen. Entonces, los deseos de la carne So the desires of the flesh, se oponen a desarrollar el fruto del espíritu. they're opposed to develop the fruit of the spirit. El nuevo nacimiento y la conversión, So when someone is born again, si no conversion, preparamos las personas cuando entregan sus vidas a Dios, if we don't prepare people whenever they give their lives to Christ, no les hablamos que ellos tienen que pasar por un arrepentimiento, you know, we tell them that they have to go through a repentance, que tienen que confesar su pecado, that they have to confess their sin, que tienen que pedir perdón that they have to ask for forgiveness, y que tienen que entrar en un proceso de regeneración. and they have to go through a process of regeneration. Muchas iglesias no lo hacen. You know, many people don't do that. Many La gente churches, comienza la vida cristiana, pero tiene muchos problemas y regresa atrás. you know, they have so many problems, and this is what causes backsliding, and they go back to what they were Yo doing. estaba en un almuerzo, en una comida con varios de los grandes predicadores de Argentina y aquí en Houston, I was at a meal with many of the big pastors from Argentina here in Houston, y uno de ellos le decía al pastor César Castellanos, and to one of them, Pastor Cesar Castellanos was telling, él es muy conocido, el evangelista Anacondia, and the very well-known evangelist Anacondia, y él decía, mira, no, yo en Argentina he tenido el privilegio de testificarle y ganar más de 4 millones de personas. and he said, you know, in Argentina, I've been able to preach and convert 4 million people. Iba a hacer un evento en una ciudad y no tenía nadie en que me ayudara. I was going to do an event in a city. I didn't have anyone to help me. ¿Dónde está la gente que gané? Where are the people that I won to Christ? Los pastores no hicieron el trabajo de consolidar las personas. The pastors there didn't do the work to consolidate the people. Y él le decía a César Castellanos, César, tú tienes un programa en Colombia, tienes una estrategia muy diferente a la que nosotros hemos practicado en Argentina. And he said, Pastor Cesar, you have a different way of doing things in your church there than we do in Argentina. Tú tienes una estrategia de ganar las personas primero You're able to win people before y luego consolidarlas. and consolidate them. En la consolidación está la regeneración And in that consolidation, there's regeneration. y ahí el proceso que lleva a la persona a discipularla And then to take the person to disciple them y luego enviarla. and then to send them. Y esto no lo hemos aplicado nosotros en nuestro país. And we haven't practiced that in our Por city. eso hemos ganado, mucha gente le hemos perdido. So we won many people, but haven't kept them. ¿Por qué perdemos las personas? Why are we losing people? Ahora entendamos So let's que understand hay un this. proceso en la salvación. There's a process to salvation. La mente de la persona necesita ser renovada. The mind needs to be renewed. Si la mente de una persona no se renueva, tenemos que cambiar toda la información incorrecta que entró. If the mind isn't renewed, we need to change all the corrupt stuff that's in there. Tenemos que cambiar el hard drive de la Yeah. persona, Change the entire hard drive of a person. porque él viene con una formación religiosa Because they come with some religious donde formation nunca se ha enseñado nada de esto. where nothing like this has ever been taught. Y todo es nuevo para la persona. And everything is new for that person. Y mucha gente nomás llega y se convierte y se quedan ahí. And many people are converted and they Entonces, just kind of stay the same. tienes que enseñar que la persona necesita renovación de la mente. So the mind needs to be renewed. Que el espíritu de la persona es el que nace de nuevo. That the spirit is the one that is born again. Que el espíritu del hombre se une al espíritu de Dios y los dos son un espíritu. That the spirit of man and the spirit of God are one spirit when this happens. Amén. Amen. Y que el Espíritu Santo es el que viene a regenerar la persona. The Holy Spirit is the one who comes to regenerate the Pero si person. la persona no pasa por un tratamiento de ser liberado del pecado But if a person doesn't go through the process of being delivered from y sin de sanar sus heridas and to healing their wounds, y vivir de recuerdo del pasado and they live on memories of y the estar past, con traumas, con heridas, con falta de perdón, they have traumas and things, or their lack of forgiveness, la persona no puede verdaderamente comenzar una vida cristiana completa. then the person can't really begin that Christian Porque walk. para entrar al reino de Dios se necesita una vestidura nueva. Because to enter the kingdom of God, you need to have that new dressing. Se necesita ser formado de nuevo. You need to be formed again. La Biblia dice, somos criaturas suyas,
creados en Cristo Jesús para buenas obras. That we are His creation, created for Him for good works. Es un proceso continuo. It's a continual process. Mira, un pastor no se fabrica de un día a otro. You know, a pastor isn't made from one day to the other. Alguien decía que para que un pastor sea efectivo, se necesitan 20 años del pastor local, invertirlo en él. You know, in order for a pastor to be effective, it's said that a pastor needs to work with another pastor for 20 years under them to actually grow in that. Ese fue el caso de Elías. That was like Elijah y Eliseo. and Elisha. Eliseo era un hombre que le sirvió al profeta por 20 años. Elijah served Elijah for 20 years. Pero me gusta muchísimo la historia. But I really love the story. Porque un día él estaba arando con 12 yuntas de bueyes. Because one day he was out in the fields, right? Y estaba arando, estaba rompiendo la tierra And he was working the land. Con sus toros. And he was breaking the land with his ox. Y pasa Elías. And Elijah passes by. Y cuando ve que Elías, él sabía que ya Elías se iba a ir. And when he knew that Elijah was leaving, le grita. He yells at him. Que él quiere que le dé doble porción de su espíritu antes de irse. That he wants a double portion of his spirit before he leaves. Y que le tire el manto profético. And for him to give him the prophetic mantle. Y Elías le dijo, si me ves cuando me voy. And Elijah told Elisha that if you see me when I leave, te voy a dejar el manto. I will leave you the mantle. El profeta tenía que estar pendiente si quería doble porción del espíritu. So the prophet, you know, he was there waiting. Eliseo. He had to be ready. Elijah had to be ready. Y estuvo con Elías. And he was there with Elijah. Pero en el momento en que él le dijo eso, but in the moment that he said that, él mató los bueyes. You know, he killed those. Los que él estaba rompiendo la tierra. The ones that were working the land. Y con la misma leña y con lo mismo arado y con la misma and with yugo, with the same yoke of wood, prendió lumbre. He burned that. Y hizo una comida. And he made le dio a los trabajadores. He fed his workers. Y rompió con su trabajo. And he ended working that day. Dijo, yo no voy a regresar aquí. He said, I'm not returning to this land anymore. Así que no dejó nada. So he didn't leave anything. Le dijo al profeta Elías, déjame ir a avisar a mis padres y me voy. You know, and Elijah said, let me go to kiss my parents bye and I'm going to go. Por eso dice el Señor, el que no deja padre, madre, mujer e hijos por mí no es digno de mí. That's why the Bible says that he that doesn't leave their mother or father for me isn't worthy of me. Y él comenzó su ministerio con doble porción del Espíritu. And Elijah began his ministry with a double portion. Porque cuando tú leas la vida de Eliseo, ves los tremendos milagros que Dios hizo a través de la vida de Eliseo. Because when you see the life of Elijah, you see some. Ahora su maestro, que era Elías, fue uno de los que confrontó a los profetas de Baal. You know, Elijah, his teacher, was the one who confronted the prophets of Baal. Y los dos son espectaculares. And they're great prophets. Pero hay una cosa les voy a decir. But I'm going to tell you this. Si nosotros no formamos a la gente, if we don't form people, si no verdaderamente invertimos el tiempo, if we don't invest time para ayudarles a desarrollar su nueva creación, su nueva persona, to help them develop their character and who they are, vamos a perder la cosecha. We're going to lose the harvest. Vamos a perder porque la persona no va a producir fruto. Because the person won't produce fruit. Porque aunque Dios te llame para predicar, because even if God calls you to preach, la predicación no cambia a la gente. Preaching doesn't change people. Lo que cambia es el testimonio de la gente. What changes people is their testimony, their witness. Ayer me puse a escuchar la televisión. Yesterday I was listening to the television. Y estaba escuchando a una muchacha profeta aquí de California. I was listening to this lady, she's a prophet from California. Y ella dio una palabra profética de que Dios iba a ser, ella ni sabía quién era el presidente de El Salvador. You know, she said she didn't even know who the president of El Salvador was. Pero el Señor le dio nombre y apellido. But God gave her the name, the last name and full name. Ella es de República Dominicana. She's from the Dominican Republic. La profeta. The prophet. Y le delineó exactamente lo que iba a ser el presidente en esa república. And she was told exactly what he would do in that republic. Los que no conocen la historia de El Salvador, pues no saben exactamente la situación tan terrible que ha vivido ese país. Those of you that don't know what El Salvador went through was terrible. Nosotros estuvimos con el pastor Benny ahí en un estadio. We were there with Pastor Benny in a stadium. Acababa de terminar la guerra, era una cosa desastrosa lo que se miraba. One of the Revolutionary Wars that just ended. And y luego se levantó la pandilla de los M13. MS-13 and other gangs had risen up. Y eso fue terrible. Ahorita esta persona le dio detallado todo lo que iba a hacer. And this person gave them detail by detail. Que Dios, que el país no lo había elegido. You know, the
el país no lo había elegido, que la gente no eligió el that the presidente, people didn't elect the que president Dios lo había llamado para ponerlo como presidente. because God had called him to be Porque the siendo president. el país más pequeño de Centroamérica, Being the smallest country in el Central America, pulgarcito le llaman, they call it the pinky, y con el nombre que tiene del Salvador, and the name that it has of this Dios iba a mostrar su gloria y su poder a través de esa nación. that God would show his glory and his nature through this nation. Entra este hombre This man enters, a la presidencia porque antes fue alcalde. he enters to become the Ya president. él mismo lo oí predicar el otro día. I heard him preach the other day, Y él mismo decía lo que me llamó la atención, and he said it himself. What really got my que attention, tan pronto lo llamaron para ser alcalde, that as soon as they called him to be the llamó mayor, a todos los pastores de la ciudad. he got all the pastors together. Lo and said- ungieron, le pusieron manos y comenzó el trabajo como alcalde. They anointed him, they prayed on him, and he began to break. Cuando lo eligieron para ser presidente, When they elected him president, lo mismo llamó a los pastores he called the y pastors. llamó a Dante Gebel de California para que fuera a hacer la ceremonia de ordenación. And he called somebody from California to come do the ordination. Y el Señor le ha puesto mi ungido. And the Lord has put on him my anointed. Ahorita es uno de los terceros de los 5 países del mundo más seguros para vivir And right now y it's one of para the most, visitar. right now it's one of the most secure places to visit. Right now, it's one of the most secure places in the world. Bitcoin estaba a $50,000 por cada Bitcoin When Bitcoin at the time was at $50,000, y él tuvo la visión de comprar 300 millones en Bitcoin and he had a vision to buy 300 million in Bitcoin. y dobló el dinero. And today it's 100,000 in value. Ahorita cada uno ahorita vale $100,000. So each Bitcoin today is worth Metió a $100,000. todas las pandillas, las metió a la cárcel. He got all of the gangs, rounded Limpió them la up, put ciudad. them in jail, cleaned up the city. Esta semana, This week. este mes de enero, In January, lo acabo de escuchar en la televisión, I just heard him on TV. dijo, los negocios sufren mucho en el mes de enero. You know, businesses really suffer in January No hay porque los restaurantes, la gente no va a comer, se quedó barrida con las fiestas. because the people don't go out to eat Son anymore. el mes más terrible para la economía del país. Because, you know, after the holidays, people just don't have a lot of money left. Entonces voy a asignar de los que subirles más o menos de $80, So I'm going to summarize those that are $80 de electricity. their $80 electric bill. Les voy a dar el dinero para que paguen su I'm going electricidad. to pay that electric bill Y forever. es más de $80 porque tú tienes dinero y tienes negocios, así que a ti no te va a If your costar. electric bill is more than $80, it's because you have a business Te and you vamos a have more pagar than el that. agua So we're going to pay your water para toda la gente. for everyone. So it's going to be free for them. Y está haciendo una estrategia impresionante con el país. So he's doing an impressive strategy. Hay un for the country. despertar en ese país. There's an awakening in the country Porque Dios ha escogido una nación pequeñita para mostrarse a través de ella a otras naciones. because God has raised up this small country to show them. Y lo que a mí me sorprende And what astounds me is this. es gente que está determinada a hacer el plan y el propósito de Dios. These are people that are determined to do God's purpose. Esta semana el día de mañana está aquí en los Estados Unidos. For tomorrow, he's here in the U.S. right now Porque el presidente Trump, que va a tomar su lugar el día de mañana, because he'll be at the inauguration of President Trump. él llamó a Bukele, el presidente de El Salvador, He called Bukele, the president from El Salvador, llamó al presidente de Argentina, president of Argentina, Milei, a Milei, para que estén acá, to be here porque van a usar la motosierra que tenía Milei. because they're going to use Motosierra, la sierra eléctrica, the chainsaws porque to cut through the red tape and through para regulations. cortar todo lo malo del país. Yeah, that's Y así just look up the video with Milei and a chainsaw, and you'll see he's breaking regulations with a chainsaw. Y ese trajo una renovación total al país, en Argentina, And that brought such a great change to the country of Argentina. y ha hecho una historia que nadie la había podido ver. And it's done something that Un hasn't país been done en la before. crisis peor que ha habido, A country that's been one of the most terrible pero economic que en el crises. poquito tiempo que lleva de presidente, But in that small time that he was president, el país se ha levantado de lo que ustedes no se imaginan. the country is raised up in a way you would never even imagine Y ahí va Bukele And there a goes predicarle el evangelio a Argentina, to preach the gospel in Argentina, a hablarle a Milei del amor de Dios. to talk to Milei about the love of God. Es impresionante que este presidente que va a iniciar ahorita That this president that's coming quiere implementar el modelo de El Salvador en Estados Unidos. wants to implement that plan here in the United States. Imagínense, Imagine, un país tan grande con una economía como la que tiene, a country so big like this is, poniendo la mirada en Argentina y poniendo la mirada
en El Salvador. putting their focus on Argentina and El Salvador and trying Pero to eso es replicate cuando that hay here. gente con un llamado y con determinación. That's why when there's people that have a calling and Entonces determination. lo que estoy diciendo, hermano, Dios puede hacer grandes cosas con nosotros. So what I'm trying to say is God can do great things in Pero your life, necesitamos ser procesados. but you got to go through the process. Necesitamos tener a un pueblo que nos respalde You gotta have people en oración that back you up in prayer y entender el propósito de Dios. and to understand God's purpose. Ahora, hay una gran diferencia lo que son las obras de la carne There's a great difference between the works of the flesh, que conducen al pecado, a la destrucción. which take you to sin, to destruction. El pecado destruye a la persona Sin destroys a y person, el fruto conduce al amor, al gozo, a la paz, a la paciencia, a la benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. whereas the fruit of the Spirit is love, joy, peace, kindness, meekness, faith, temperance. Aquí hay un desglose de cómo podemos andar en el Espíritu. You know, and here's an example of the fruit of how we can be in the Spirit. Esta mañana en mi oración yo le preguntaba que cómo es Dios. This morning I asked, how is God? Porque uno quiere ver una figurita sentada en un trono, Because you want to see like this figure like on a throne, right? pero me vino al pensamiento que Dios es muy grande para ponerlo en mi mente. But then I had this thing that God is too big to put in our mind. Y el Señor me comienza a mencionar, yo soy amor, And then God showed me, I am love, yo soy gozo, I am joy, yo soy paz, I am peace, yo soy el poder. I am power. Entonces no se puede reducir en una figura So you can't reduce that into a figure que uno tiene la mentalidad de ser humano. that you have the mindset of a Yo person. creo que las hormigas pensarán que ellas son las únicas en el mundo, ¿verdad? I think, for example, that ants think they're the only ones who exist in the entire world. Nosotros todos lo vemos con nuestra mente carnal Because we see everything in our flesh. y nos and mind. imaginamos cómo puede ser Dios. And we can only imagine how God is. Pero si Dios es espíritu, But if God is spirit, no se puede tocar, you can't touch him. no se puede palpar, You can't grab no him. se puede ver. You can't see him. Entonces, ¿cómo decimos cómo es Dios? So how can you say, well, how is God? Pero Él tiene todos los atributos comunicables e incomunicables. But he has all of those attributes that he can communicate and those that we can't see. Él es inmortal, He is immortal. Él es eminente. He is eminent. Es impresionante cuando uno estudia esto, It's impressive when you study this. cuando uno estudia lo que es la teología, For example, when you study theology, cómo es Dios who is God en su esencia, en su poder y en su gloria. in his essence, in his power, and his glory. Pero como seres humanos estamos tan reducidos con una mente tan pequeña que no entendemos. But as human beings, we have this small, reduced thing that we can't Entonces, understand it. nosotros somos llamados por Dios para compartir un reino con Él So we're called by God to share a kingdom with him. y no tenemos ni idea cómo es Él ni cómo lo vamos a hacer. And we have no idea how we're going to do it. Ay, eso está por eso, ¿verdad? That's tough, right? That's intense. Yo voy a estar en el reino de Dios. I want to be in God's kingdom. Voy a ser su primer ministro I allá. want to be his first minister there, right? In the ¿Aló? cabinet. Right? Porque hoy cantábamos, seremos reyes y sacerdotes. Today we sing we're Y going to be kings and reinaremos con leaders, Cristo. and we will reign with Christ. ¿Te imaginas? Can you imagine Andando con el Señor being with the Lord en su reino. in his kingdom? Imagínese por un tiempo So imagine, if you will, cómo necesito aprender a vivir en este mundo para conquistar el reino de Dios. how I need to learn how to live in this world to conquer in the kingdom of God. Como Dios es espíritu, la única manera que yo puedo entenderlo a Dios es a través del espíritu. Since God is spirit, the only way I can understand God is through the Spirit. Porque con su mente carnal tú no puedes entender a Dios. Because with your fleshly mind, you cannot understand God. Por eso dice que el hombre carnal no percibe las cosas que son del espíritu porque para él son locura. Because that's why the person in the flesh cannot understand the things of God, because for him it's crazy. Por un momento despréndase de tu carnalidad mental So get out of your fleshly mind y comience a pensar and begin to think cómo verdaderamente es Dios. how God really is. Si Él es gozo, If he is joy, si Él es paz, if he is si peace, Él es amor, if he is love, si Él es if he paciente, is patient, si Él es benigno, if he is kind, si Él es bondadoso. if he is giving. Imagínate Imagine todos los atributos en un ser all of the attributes in one being, que tiene tanto poder which has so much que power, con 3 dedos de su mano juntó el polvo de la tierra para crear el universo. that with 3 fingers he created the entire universe. Imagínese cómo es Dios. Imagine how great God Ahora, is. si tú vas a entrar en el reino de Dios, So if you're going to enter into the kingdom of God, vas a tener que cambiar de su mentalidad. you got to change your mindset. ¿Aló? Hello?
¿Quién iba a imaginar que un hombre joven como es el presidente de El Salvador, está jovencito, You know, if you look at, imagine this young man in El Salvador, he's a young man. con dos niñitas, He's got two little girls. le acaban de dar otra profecía que lo van a matar para junio? You know, there was somebody prophesied that they were going to try to kill him in July. Pero esa profecía es preventiva. But it's one of those, that's a Ese es preventative el one. plan de Satanás. That, in other words, that's Satan's plan for Pero aquí his están life. los hijos de Dios que ya, But ya here's oímos God's la plan, palabra that have heard the word, y que ya estamos cortando and now we're cutting ese plan de Satanás. that plan of Satan. Porque estos hombres tienen que vivir, Because these men have to live. porque son un ejemplo a otras naciones. Because they're an example for other nations. Si alguien que lo llaman a la inauguración del presidente de los Estados Unidos, que no nombran personas y que no llaman muchas personas para esto, If they called him for the inauguration of the president, which isn't really done esto for leaders like that, esto nunca se había visto en la historia. we've never seen anything like that in the history. Dios está haciendo cosas que no las vemos, pero a la final van a ver el resultado. You know, God is doing things that we don't see what's happening, but in the end we're going to see the result. Tuvimos un candidato presidencial que lo trataron de asesinar por varias maneras, You know, we had a presidential candidate that they tried to kill many pero Dios lo times, protegió. but God protected him. Ahora, no importa cuál sea tu partido político, cuál es tu mentalidad, en lo que tú crees o no crees, Well, it doesn't matter what your political party is, what you believe, porque a what la you don't larga believe, eso no importa. because at the end of the day, that doesn't Aquí matter. lo que importa es el plan de Dios. Here, all that matters is what's God's plan. Amén. Amen. Y lo que va a regir es lo que Dios tiene en sus planes. And what's going to happen is whatever God's plan is. Como dijo, gústele al que le guste, You know, to whoever likes it can like it, pero el que Dios pone, but whoever God porque Él es puts el que there, pone presidentes, because He's the one who puts Él presidents. pone reyes y quita He reyes. puts kings and He takes kings away. Entonces, para reinar con Cristo, So to reign with Christ, ahora déjame decirle, let me say this. llamaba a un doctor amigo mío esta semana I called a doctor friend of mine recently. y me dice, estoy tan contento. He said, I'm so happy. Le dije, ¿por qué estás tan contento? I said, why are you so happy? Porque el gabinete que ha nombrado el presidente Because the cabinet that the president recently called, es crema y nata de este país. you know, the cream of the crop here. Es lo mejor de personas que va a poner en su gobierno. They're the best of the best here, and he's going to put in his government. Este gobierno va a ser algo especial. It'll be a special time. Yo creo que por eso se alinearon los planetas. I think that's why the planets align. Porque el martes se van a alinear los planetas y no sabía, ¿eh? Because Tuesday is when the planets actually align. La toma de presidente es el 20 de enero. And the president will be El inaugurated 21 on se van a January alinear 20th, los planetas. and the planets will be inaugurated the next day. Escuche, lea Listen, y mira las ocasiones que se han alineado los planetas, las cosas que han ocurrido. look at the things that have happened whenever the planets have aligned. Está marcando un tiempo nuevo. It's marking a brand new Pero time. lo que queremos hablar es que si nosotros vamos a ser parte del gobierno de Dios, But if we're going to be a part of the kingdom of God, necesitamos andar en el Espíritu. we have to also be in the Spirit of God. Si no andas en el Espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. So if you're not in the Spirit of God, Y you dice la cannot be in the Biblia, kingdom of God. digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. I say then, walk in the Spirit and do not be satisfied by the desires of the flesh. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Because the desires of the flesh are against the Spirit. Hay una expresión muy popular aquí en México. There's a very popular expression here in Mexico. Hola carnal, ¿cómo está? Hey, my carnal, my flesh, ¿Ya? ¿Sí o no? how are you doing? Yo ni sé por qué lo dicen. I don't even know why it's an expression ¿O in será porque Mexico. son muy carnales? You know, is it because they live a very ¿O flesh porque life? Pablo no le predicó a ellos? Maybe Paul didn't preach to them, and that's Pero lo que está regards. diciendo es, no satisfagáis a los deseos de la carne. But what Paul's saying here is, do not satisfy the desires of Porque the los flesh, deseos de la carne están en contra del Espíritu. because the desires of what you want to do is against the Spirit. Todo lo que nosotros hacemos carnalmente va en contra del Espíritu. Everything that we want to do in the flesh is against the Spirit. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. And that's why they go in contention with one another. Así que usted tiene una lucha constante, permanente. So if you have a constant struggle or a Tu fight carne internally, se opone a lo espiritual. you know, the flesh is always going to fight the No es que spiritual tú te side. pones a ver una película interesante y te quedas despierto hasta las 2 de la mañana, Oh, but you know, you could stay up till like 1 or 2 in the morning, pero te You pones watch a a movie. orar y te quedas dormido orando, but you start to pray and then you're going to fall asleep porque la carne no está dispuesta a orar. because the flesh isn't ready to pray. Te pones a leer la Biblia y te quedas dormido. You read the Bible, you fall asleep. Hay mucha gente que no vive en la vida espiritual. You know, there's people that don't live in that Tienen spiritual life. religión, They have religion. o la tienen en su religión allá, o vienen a una iglesia evangélica y se quedan igual. You know, where they have it over there, they go to a different evangelical church, they have the same thing. Porque no han aprendido que si tú entras al reino de Dios, Because they haven't learned that if you enter into the kingdom of God, tienes que nacer de nuevo. you have to be born again. Tienes que nacer del Espíritu de You Dios. have to be born of the Spirit of God. Por eso Jesucristo le dijo a Nicodemo, del que no naciere
de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. That's why Christ said to Nicodemus that he that is not born again cannot enter into the kingdom Así of que, God. pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. But if you are guided by the Spirit, you are no longer. La ley no está en contra de la ley del Espíritu. That law and the Spirit aren't Pero si compatible. vives conforme a la carne, por eso sí hay ley para usted. But if you live according to the flesh, then that's where the law Ahora, comes. ponga mucha atención a lo que dice Corintios 6, 9 y 10. Corinthians 6, 9, and 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Do you not know that the unjust will not inherit the kingdom of God? No erréis, Do not do these. ni los fornicarios, Fornicators, ni los nor idólatras, the idolaters, ni los nor adúlteros, the adulterers, ni los afeminados, and those who practice homosexuality, ni los que se echan con varones, or those that mate with the same gender, ni los ladrones, near thieves, ni los ávaros, near those who kill, ni los borrachos, near drunks, ni los maldicientes, nor those who curse, ni los estafadores those who take advantage of others. heredarán el reino de Dios. They will not inherit the kingdom of God. Esto está muy fuerte. It's really intense, right? ¿Dónde estás tú? Where are you? En esta lista, In this list, where do you fit in? ¿tienes algo ahí de carnal? Is there something there that shows the flesh in your life? Ah, no, yo no hago esto, pero soy envidioso. Pastor, I don't do that, but I'm kind of envious sometimes. No me caen bien los hermanos. Some brothers, I just don't like them. Ahorita viene el mensaje para usted. Oh, we'll get down there. Manifiestas son las obras de la carne. Manifest are the works of the flesh. Los que están mirando la pantalla, Those that see the screen here, ahí puse una lista un poquito chistosa, ¿no? I put a list there in the heart of a lot of things, De lo que es una persona carnal. of what a fleshly person looks like. ¿Cómo distinguir a un carnal y a un espiritual? How to distinguish between somebody who's spiritual and somebody who lives in the flesh. ¿Cómo es el carnal How is somebody who lives in the flesh? y cómo es la persona espiritual? And how is a spiritual person? Manifiestas son las obras de la carne, Manifest then are the works of the que flesh, son adulterio, fornicación, inmundicia y laxivia, which are adultery, fornication, living an unclean life, lasciviousness, idolatría, hechicería, enemistades, idolatry, witchcraft, and having contention with others, pleitos, arguments, celos. jealousy. Ah, yo no robo, no mato, pero soy bien celosa. I don't steal, but I'm very O soy bien jealous. celoso. Or I'm very, Iras, wrath, contiendas, infighting, disensiones, dissension, herejías, heresies, envidias, envy, homicidios, homicide, borracheras, drunkenness, orgías, orgies, cosas semejantes a estas, and things like this. acerca de las cuales os amonesto, Of those things of which I'm speaking, como ya lo he dicho antes, as I've told you before, que los que practican tales cosas that those that practice these things no heredarán will el not reino de Dios. inherit the kingdom. Amigo, ¿eres carnal o eres espiritual? Brethren, are you spiritual or are you fleshly? ¿Tú eres candidato para gobernar con Cristo o te vas a quedar con el reino de las tinieblas? Are you a kingdom to be in the kingdom of Si God? tú no arreglas tu vida ahora If you don't fix your life y no now, cambias tu mentalidad, if you don't fix your mindset, no le entregas su espíritu a Dios and you don't give your life to God, y no dejas que el ministerio te trate, porque hay gente que dice, yo no necesito ir a la iglesia, there's people that tell me, I don't need to go to church. yo puedo orar aquí, I can pray here. yo puedo leer la Biblia acá. I can read my Bible there. Eso no es bíblico. That's not biblical. Enséñame un versículo de la Biblia que dice que tú te puedes quedar en casa dormido. Show me a biblical verse that says you could stay at home No, and sleep. eres un cristiano carnal, You're a fleshly Christian. eres flojo. You're lazy. Aparte de otras cosas que te iba a decir, pero no te las voy a decir. Apart from other things that I was going to say, but I'm not going to say those. Entendamos, hermano. So let's understand, brothers. Si tú vives conforme a la carne, moriréis. If you live according to the flesh, you will die. Pero si vivís conforme al Espíritu, viviréis. But if you live according to the Spirit, you will live. Para vivir tienes que vivir conforme al Espíritu. To live, you have to live according to the Para Spirit. morir tienes que vivir conforme a la carne. To die, you have to live according to the flesh. Ya no tienes que hacer nada, ya estás ahí. You don't have to do anything if you're already there. Si eres un carnal, If you're fleshly, ahí estás bien, you're okay there. porque ahí te vas a quedar. Because that's where you're going to remain. Pero si quieres salir de su carnalidad, But if you want to get out of the tienes flesh, que cambiar. you got to change. Tienes que aprender a vivir en el You Espíritu. have to learn to live in the Es un Spirit. estilo de vida diferente. It's a different style El of día life. 22 de febrero vamos a tener un retiro espiritual. So February 22,
We're going to have a spiritual retreat. retreat. ¿Ok? Vamos a dejar que el Espíritu Santo ese día nos hable. We're going to allow the Holy Spirit just to No talk que to venga us. y le condicionemos. Don't put conditions on No es it. que quede que con mi hija que me voy a ver a la 1 a ir a comer antes del servicio de la No, iglesia. I got to go with my daughter for a certain amount of time. No, es que because- tengo que hacer una diligencia después de la iglesia. No, I got something to do after the service. En la iglesia nomás nos limitamos a escuchar el sermón y a salir corriendo. In church, we get used to just listening to the sermon and then we're out. Algunos nomás se dice amén, ya están ya corriendo porque no quieren saludar a nadie. For many people, the second there's the amen, then they're out. Otros no, otros se quedan, yo quiero abrazar al hermano, yo los quiero saludar. Others say, oh no, I want to say hi to this brother. I want to hug them. Por eso, hermanos, examinemos dónde estamos. So let's examine. ¿Eres Y'all, carnal o eres are you espiritual? fleshly or are you spiritual? ¿Habrá alguna persona carnal aquí? Is there a person who's in the flesh that's here today? Aquí no hay. No, there's nobody here, right? No, nobody. No hay nadie. Nobody. Wow. Me gusta pastorear esta iglesia. Oh, I like to pastor this church then, huh? Aquí no hay problemas. There's no problems here, Aquí right? no hay cristianos carnales. There's no fleshly Christians here, huh? Yo no sé qué estoy haciendo con este sermón el día de hoy. I don't even know what I'm doing preaching here today. Yo será que será más para las redes sociales. Maybe this is just for social media. Porque aquí todos son santos, Everybody here is holy, right? espirituales. Spiritual. ¿Son los seres humanos básicamente buenos de corazón? Are human beings basically a good heart? Quizás deseamos o no nos gustaría pensar así, Isn't it nice to think like that? pero lo es. But is that the reality? ¿Qué dice la Biblia al respecto? What does the Bible say about this? ¿Has estudiado lo que la Biblia realmente revela acerca del corazón humano? Have you ever studied what the Bible says about the human heart? Es posible sorprender y leer cómo ella la describe y lo define. The Bible, defines what this really is. El profeta Jeremías escribió: The prophet Jeremiah wrote, el corazón humano es más engañoso que hay, extremadamente perverso. the human heart is the most misleading thing that there is, and it's extremely perverse. Imagínese lo que dice Jeremías. That's in Jeremiah. El corazón humano es más engañoso que hay, extremadamente perverso. It's the biggest lie then that we have, and it's extremely perverse. ¿Quién sabe realmente qué tan malo es? Who really knows how evil it is? Hermano, a la luz nuestra At the light, somos seres perfectos. we're perfect in the light. Yo no sé por qué no nos han canonizado. I don't know why we haven't been canonized, right? Engañoso es el corazón más que todas las cosas. The heart is the most misleading thing Y perverso. and perverse. ¿Quién lo conocerá? Who will know the heart? Entonces no te puedes dar un pañito de pureza. So you can't give Tú yourself a eres un bath ser of purity. corrupto. You're a corrupt being. Viene con una naturaleza pecaminosa. You have a sinful nature. Vienes cargando el pecado de Adán y Eva. You're holding on to that sin of Y Adam el and que te Eve. echaron sus ancestros. And then whatever your ancestors left. Y luego lo que tú has provocado. And then what you've added on top of that. Entonces tú vienes a la iglesia So then you come to church. y le dices, ven, recibe a Cristo. Come, receive Christ. Y ya eres salvo. You'll be saved. Oh, yo ya fui salvo. Oh yeah, I'm saved. Ya acepté a Cristo. I accepted Christ. Y se va. And then you go. Y ya no vuelve. And then you don't come back. No, yo ya recibí a Cristo. Yo ya me voy para No, el I reino de received Dios. Christ. I'm going to heaven. I'm done. I'm Mi good. pregunta es, ¿eres un cristiano carnal o eres un cristiano espiritual? So are you a fleshly Christian Ahora, no or a creo que spiritual Pablo le Christian? está hablando a los inconversos porque ellos no van a la iglesia. Now remember, these letters, Paul wasn't talking to the people that weren't Christian. He wasn't talking to Pablo heathens. le está hablando a los Gálatas. He's talking to the Galatian Le church. dice Gálatas insensatos. He's like, you guys aren't doing anything. Les dice un montón de cosas He throws down with them. porque son unos carnales. You are fleshly No people. disciernen lo espiritual. You don't want the spiritual stuff. Viven conforme a las pasiones desordenadas You live according to your y passions. van a la iglesia. And then you go to Y church. cada domingo se dan un baño de pureza. And then you take a little purity bath service on Sundays. Pero que entre semana, But during the week, pues, what does that look like? ¿cómo vives? How do you live? Jesucristo dijo, Jesus Christ said this. pues de adentro del corazón de la persona, In the innermost part of the heart, de adentro del corazón de la persona, from your inner heart, salen los malos pensamientos, are where your evil thoughts come. salen las inmoralidades sexuales, It's sexual immorality, sale el robo, stealing, sale el asesinato, murder, sale el adulterio, adultery. sale la avaricia, Go continue.
Sale la perversidad, perversity, el engaño, lying, los deseos sensuales, sensual desires, la envidia, envy, la calumnia, calamity, el orgullo pride, y la necedad. and naivety. No lo dijo Pablo, You know, Paul didn't even say that one. esto lo dijo el Señor Jesucristo. That was Christ. Ay, pastor, no predique tan duro. Pastor, don't preach so No, si yo hard. no les estoy predicando. You know, I'm not preaching. Yo this. les estoy viendo lo que Cristo predicó. I'm just reading you the Y yo Bible, les what estoy Christ leyendo lo preached. que Pablo predicó. And I'm just reading what Paul Así preached. que yo no quiero problemas con usted. So I don't want any problems. Ay, no, que el pastor me dijo que yo era un carnal. Oh, no, the pastor told me I'm carnal, I'm fleshly. No, yo no. I did not say it. ¿Cómo va a ser? How's that going to be? ¿No ve que esta mañana me miré en el espejo y tan simpático que me miraba? You know, I looked at the mirror today. I look very, I look good. ¿No ve que ayer fui al salón de belleza? Mira cómo vengo. I went to the salon. Don't you see my hair? It's nice. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Qué tremendo, hermanos. How tremendous, right? ¿Por qué vivimos de esa manera? Why do we live that way? Egoístas, Egotistical, con una mentalidad totalmente corrupta, with a corrupt mindset. que si no nos dan por la parte que nos gusta, nos enojamos. That if we don't get it on the side that we like, we get Pastor, mad. tiene que hablarme bonito Pastor, you got to talk to me nice. y tienes que no lastimarme cuando me hablas. Don't hurt me when you talk to me. Porque si tú hablas del pecado, hiere mis sentimientos. Because if you talk about sin, you're going to hurt my feelings. Yo no quiero que descubran lo que traigo ahí. I don't want you to know what's inside. No te engañes, hermano. Do not be Si eres un misled. cristiano carnal, tú necesitas entrar, salirse de ahí. You know, if you're living a fleshly life, then you need to get out of that. El contraste entre el hombre carnal y el hombre espiritual. Now, there's a contrast between someone living in the El flesh and fruto someone del spiritual. Espíritu, el fruto del Espíritu Santo está directo en contraste con las obras de la naturaleza pecaminosa. The fruit of the Spirit is a direct contrast to your sinful nature. En Gálatas 5, 19 al 21. In Galatians 5:19 to Y 21, ya lo leímos. and we already read that. Manifiestas son las obras de la carne, Manifest are the works of the que son flesh, adulterio, adultery, fornicación, fornication, inmundicia, living in the laxivia, world, lasciviousness, idolatría, idolatry, hechicería, enemistades, witchcraft, fights inside, pleitos, celos, arguments, iras, contiendas, disensiones, jealousy, contempt, herejías, envidias, energies, envy, homicidios, borracheras, homicide, drunkenness, orgías, orgies, cosas semejantes a and estas, things like this, acerca de las cuales os amonesto, dice Pablo, of which are the things I'm talking to you about. como ya lo he dicho antes, As I said before, que los que practican tales cosas that those that practice these things no van a heredar el reino de Dios. will not inherit the kingdom of God. ¿Cómo les queda a la iglesia cuando le predican un sermón de esos? How is it at church when you get preached a sermon like that? A nadie le gusta que le digan cómo está tan feo. No one likes it tells them that, hey, you're doing things wrong. No one likes to hear that. Pero si el Señor a través de su palabra te está mostrando lo que hay dentro de ti But if God is illuminating something in your life from what we've y tú no shared quieres today, producir los cambios and you don't want to y change, sigues viviendo bajo la carnalidad, you want to keep living according to the tú eres un flesh, heredero del infierno. then you will inherit the kingdom of darkness there, of hell. Digan amén. And say, amen, that's how it is. Hay iglesias y hay pastores There que a are todo lo que tú churches. prediques dicen amén. The pastors, that whatever they say, amen. ¿Han oído ustedes? Have you been to a church like that? Y cuando no saben qué es lo que van a decir más adelante, vuelven y repiten, gloria a Dios, amén, gloria a Dios. And then when they don't know what they're going to hear, they're like, Y glory to está el God. predicador diciendo, y si usted no se arrepiente, se va al infierno. Gloria a Dios, amén, siga, gloria a Dios. Gloria a Dios, Like que se if va you al don't, infierno. like if you don't repent, then they say, "Oh, glory to God." Even like, what? You're No going to hell. están pensando lo que están diciendo. People just do things out of Llenando habits. espacios porque no trajeron un sermón preparado. They're filling gaps because they haven't prepared a sermon. Dicen cosas y luego dicen amén y gloria a Dios para rellenar mientras le viene el otro pensamiento. You know, and while that other part is filled in. ¿Se me fue? Mhm. Bueno, sigamos, no hay problema. Así que entendamos esto, hermanos. So let's understand this. ¿Qué es la diferencia de un cristiano carnal a un cristiano espiritual? So what's the difference of a fleshly Christian and one who lives? ¿Cómo podemos identificar a un cristiano carnal? How do you identify a Christian who lives in the flesh? En Gálatas 5, 19 al 21, Galatians 5:19 to 21. se describe cómo es la gente, People, this is how it's en described. mayor o en menor grado, In greater or smaller, cuando no conocen a Cristo. when they don't know Christ. Por tanto, no están bajo la influencia del Espíritu Santo, As such, they're not under the influence of the Holy Spirit. sino que nuestra carne de pecado produce cierta clase de fruto y refleja nuestra naturaleza. Because then our sin produces a certain type of fruit which reflects our nature.
Y el Espíritu Santo produce otro tipo de fruto que refleja su naturaleza. And the Holy Spirit produces another type of fruit that Ahora- reflects your nature. Dice el Señor Jesucristo que por su fruto los conocerán. You know, the Bible says that through your fruit you will be Por known. mucho tiempo leí comentarios de la Biblia Through many times we've read commentaries in the y Bible, escuché a muchos predicadores and I've heard many preachers que decían que el fruto del Espíritu, que una persona que por su fruto los conoceréis, that through the fruit you will be known. que eso quiere decir una persona que gana almas. That's a person that wins souls. No, Señor. No. El que gana almas es sabio, dice la Biblia. He that wins souls is wise. Pero por el fruto es por el fruto del Espíritu que está dentro de ti. But that's because of the fruit of the Spirit that is Tú in you. no eres una persona vengativa. You're not a vengeful person. Tú no eres una persona rencorosa. You're not a person with anger. Que te hicieron tanto daño allá en la niñez, en la adolescencia, That they did so many things to you in your childhood, pero que pudiste resolver los problemas y hoy el Señor tomó control de tu vida. but you were able to resolve those things. The Lord was able Ya to no control in your vive del life. pasado. You don't live in the past anymore. Ya dejaste el pasado atrás. You left the past Ya behind. resolviste tus problemas. You've resolved your problems. Fuiste víctima de abuso físico, verbal, sexual, emocional. You know, if you had physical, mental, sexual abuse, Pero hoy día but today ya confesó su pecado. you've confessed your sin. Ya el pastor te ministró. The pastor was able to minister to you. Ya rompió con el pasado. You broke with the past. Ya se perdonó. You were forgiven. Ya le pidió al Señor que te arrancara ese sentimiento de culpa. You know, you asked God to get rid of that guilt conscience you Y have. hoy día se siente libre. And today you're free. Ahora eres candidato para ser lleno del Espíritu. Now you're a candidate to be full of the Spirit. Porque Dios tiene que vaciar un vaso para llenar el otro. Because God has to empty out all that stuff that's inside to fill it with something No puede else. llenar tu vaso cuando está lleno de amargura, resentimiento, enojo, ira, contienda. Oye, ay, ay. He can't fill your vessel when you're full of all these other things. Tiene que vaciar todo esto que hay en ti. He's got to take all of that out. ¿Qué haces tú si llegas a echarle a un vaso un poco de agua, What happens if you have a cup, you put water in it, pero está negro, lleno de suciedad? but it's full of dark things inside? It's dirty. Eres un cristiano carnal, a lo mejor le gusta y le cae bien el agua, You know, if you're a fleshly Christian, maybe you like that type of water. pero no. But no, it shouldn't be like that. Preferimos que el vaso esté limpio We prefer that the glass be clean. y es lo que quiere Dios. And that's what God wants. Que limpie tu basura para que Él pueda llenarte del Espíritu. To clean all that junk out of your life Esa es so la you can put diferencia de something un different there. carnal a un espiritual. That's the difference between fleshly and spiritually. Amén. Amen. La vida cristiana es una batalla entre la carne pecaminosa y la nueva naturaleza en Cristo. That Christian life is a battle between the flesh and then your nature that we have in Christ. Por eso dice la Biblia en 2 Corintios 5:17. That's why in 2 Corinthians De modo que si alguna persona está en Cristo, that if a person is in Christ, nueva criatura, nuevas creaciones. then they are a new creation. Las cosas viejas pasaron All the old is passed away, y todas son hechas nuevas. and behold, all Mira, este things año are Dios made new. está trayendo palabra de santificación. You know, this year God is bringing you a word of Desde el primer sanctification. sermón del primer año comenzó el Señor a hablarnos sobre esto. You know, God's been sharing that with us throughout the year. ¿Será que Él ya viene pronto? Is this day coming soon? ¿Será que Él quiere una iglesia santa, sin mancha y sin arrugas? Does he want a church that's holy and without blame, without blemish? Aló, Aló. no me duerman. Yo todavía estoy aquí. Don't fall asleep, I'm still here. Como los seres humanos caídos, As fallen human beings, aún estamos atrapados en un cuerpo que desea las cosas pecaminosas. we're trapped in a body who still desires ¿Sabía que sinful usted things. está atrapado, hermana, Did you know hermano? that you're trapped, brother or sister? En un cuerpo pecaminoso, In a body that's sinful, sucio. dirty? Gracias por el apoyo y el amén. Thank you for the support and the amen there. Eso dice Romanos 7, 14 al 25. Romans 7, 14 to Como 25. cristianos tenemos al Espíritu Santo produciendo su fruto en nosotros. As Christians, we have the Holy Spirit producing His fruit in us. Y contamos con su poder para que conquistemos los actos de la naturaleza del pecado. And we count on His power to conquer those acts and the sinful nature that we have. Y ahí están los versículos bíblicos. And the verses are there. Un cristiano nunca será completamente victorioso en demostrar siempre el fruto del Espíritu Santo. A Christian will never completely be victorious and able to show the fruit of the Spirit. Sin embargo, es uno de los principales propósitos de la vida del cristiano. Even so, it's still one of the main purposes of the Christian life. Permitir que progresivamente el Espíritu Santo produzca más y más el fruto To allow that the Holy Spirit progressively produce more and more His fruit, y su fruto en nuestras vidas conquiste nuestros opuestos deseos pecaminosos. so that it grow in our lives and that we have less of the sinful nature. Dios desea que nuestra vida muestre el fruto del Espíritu God desires for the fruit of the Spirit to be shown in our y con la lives. ayuda del Espíritu Santo esto es posible. And with the help of the Holy Sin Spirit, el this is Espíritu possible. Santo
no es posible. Without the Holy Spirit, it's not possible. Por eso es necesaria la unción. That's why the anointing is important. Por eso es necesario el poder de Dios. So the power of God is important. Eso es lo que dice la Biblia. The Bible says. Como Dios ungió con Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, As God anointed with the Holy Spirit and with power to Jesus of y Nazareth, como Él anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, and since he was doing good works and healing all of the oppressed by the devil, porque Dios estaba con Él. because God was Sin unción usted no puede romper los yugos que traen las personas. without the anointing, you can't break the yokes that people have. Por in eso their se lives. espera que los pastores que estén predicando sean ungidos, llenos del poder, That's why we want the pastor to be full of the Spirit that are preaching the que la word of gente God. viene cargada de problemas y uno pueda ayudarlos a descansar. Because people that come full of problems, that you can help them rest. Y eso es la bendición de tener un ministerio de sanidad interior. And that's the blessing of having that internal healing ministry. Amén. Amen. Así que es importante que te damos estos. Dios desea esto para nuestras vidas. Because God desires this for our El life. fruto del Espíritu, The fruit of the Spirit. ¿podemos mezclar habitualmente la justicia con la injusticia y complacer a Dios? Can you mix justice with injustice and please God? ¿Me están siguiendo o no? Following me here? ¿Puedes mezclar la justicia con la injusticia y complacer a Dios? Can you mix injustice with justice and still please El God? Señor Jesucristo dijo en Mateo 7:19, Matthew 7:19, Jesus says, todo árbol every tree que no da buen fruto does not give good fruit es cortado is cut y echado al fuego. and cast into ¿Qué fire. clase de arbolito eres? What kind of tree are you? ¿Está listo para ponerle la motosierra? Are you ready to be cut there by a saw? Este año tuvimos un regalo que le dimos a un hermano aquí en la iglesia This year we had a gift that we gave to a brother here in the de church parte del ministerio from behalf of the ministry, y le dimos la motosierra. and it's a chainsaw. Yo creo que eso es profético. I think that may be prophetic. Árbol que no da fruto, Lázaro, Tree that doesn't give fruit, Lázaro, right? You gotta cut it up. hay que pasarlo a la guillotina. You gotta pass it through that guillotine, right? Ajá. En esto se manifiestan los hijos de Dios In this it is manifest the sons of y God los hijos del diablo. and the sons of the devil. ¿En qué se manifiestan los hijos de Dios y en qué se manifiestan los hijos del diablo? So what's the difference between those of God and those of the devil? Que uno tiene fruto y el otro no tiene nada. One has fruit and one has nothing. Lo único que cuenta para la vida eterna es el fruto del Espíritu. The only thing that counts in for one is the fruit of the Spirit. Ah, no, yo cuando llegue allá me arrepiento. No, no es de Oh no, when I get to heaven, I'll repent. nada, tienes una doctrina falsa la que te han metido, mi That's a hermano. bad doctrine. It doesn't work like that. Tú tienes que nacer de nuevo y cambiar tu manera de vivir aquí para llegar allá. You know, you got to change your life here to be able to even make Ni it modo que there. te manden a la luna así como está, te desbaratan en el aire. You know, imagine if they sent you like you are now to the moon, you wouldn't make it. Te tienen que entrenar, te tienen You que gotta be mandar a trained. Houston, meterte a la NASA, un entrenamiento sofisticado. You got to go through like a training in Houston to even be prepared Y for luego that. meterte en un aparato que soporte todas las temperaturas. And then to be in type Y of la a suit velocidad. that could take Y velocity luego and todavía te things. tienen que meter en una vestidura And then you still got to be in a different type of dressing and vehicle para poder andar allá. to be able to be there. Ahora tú quieres entrar al reino de Dios como estás. You want to enter into God's kingdom as you are. Todo lo que necesitas es la motosierra, amigo. You know, all you need is a chainsaw. Si no te afinas con Dios, If you don't refine your life with God, tu vida está destruida. then your life is then destroyed. Esa es la bendición de vivir, de tener un ministerio, That's the blessing of having a ministry, right? de no estar pagado por una iglesia y controlado por unos diáconos. Where I'm not paid by a church or I have to worry about deacons. Porque si los diáconos no les gusta el sermón, Because- hacen una junta y a la semana te corren. Because if deacons don't like a service, they get a meeting together and then they run you out of the church. Yo ya pasé por ahí y a mí ya me corrieron una vez. I've already been through there. I was run out of a church. Y yo dije, aquí no corro. And I told them, I'm not running from here. Yo ya lo viví, hermano. I've already lived all this, guys. Así que no. La escritura nos revela que en ocasiones los hijos de Dios cometemos pecado después del bautismo. The scripture shows us that on occasion the sons of God commit sin after baptism. Pero si deseamos continuar gozando de la gracia de Dios, But if we desire to continue in the joy of no the grace of solamente God, debemos confesarlo, sino pedirle también que limpiarnos de toda maldad. we shouldn't just confess, but we should ask Him to cleanse all of the evil in our No lives. podemos complacer a Dios deliberadamente si practicamos el pecado. We cannot please God if we deliberately continue to practice sin. Ahora, hay algo que es muy importante. So there's something here that's very important. Esta palabra yo la recibí esta madrugada. The word I received this morning. Y como a mí Dios solamente me da una frase, And God only gives me one phrase, me levanté a agregarle esto al sermón. and I wanted to add this to the sermon. Y es el ministerio de la reconciliación. And it's the ministry of reconciliation. ¿Por qué
es el ministerio de la reconciliación? Why is it the ministry of reconciliation? Porque tú vienes mal, Because you come bad. vienes, como dijo, podrido. You know, you're rotting. La Biblia dice que nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia, The Bible says that even our que best no hay works are nada like dirty bueno en el rags. hombre, There's nothing pure que in it. no hay ningún hombre justo. There's no just man. Y por eso dice la palabra, And that's why the word says el medio que Dios utilizó para reconciliarnos consigo mismo fue su propio Hijo Jesucristo. what God used to reconcile with himself with his own son. Y todo Jesus esto Christ. proviene de Dios, And everything is provided from God, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo who reconciled us to himself with Christ, y nos dio el misterio de la reconciliación, el ministerio de la reconciliación. and he gave us the ministry of reconciliation. Ese se llama el ministerio de la This is the reconciliación. ministry of reconciliation. Luego, ¿qué dice? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo y no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. So God was in Christ reconciling to the world and not taking into account the sin of man. Desde el momento en que tú dices, Señor, yo voy a cambiar de vida, So the moment you told God, I'm going to change my life, yo voy a dejar de pecar, I'm going to stop sinning. yo voy a que me ministren y me echen los demonios que traigo adentro, I'm going to allow myself to be ministered to cast out any demonic que forces saquen in la my life, amargura, resentimiento, dolor, todo lo que traigo, and to take out all the pain and resentment in my life. porque ya el ministerio de la reconciliación es que ya Dios te perdonó, Because the blessing then is God then has pero forgiven tú you. no has entrado a vivir ese perdón, But you haven't entered into porque that todavía purpose no has hecho las exigencias de la palabra de Dios. because you haven't done the things that God's Hay asked in His Word. condiciones para la salvación. There's conditions for El que salvation. creyere y fuere bautizado He that came and was será baptized salvo. was saved. Y luego aquí nos está hablando de que Dios tiene que reconciliarnos en Cristo. And then we see that God has to Y reconcile us luego through nos tiene Christ, que decir que tenemos que ser creados a imagen y semejanza de to Él. create it in His image. Que tienes que ser renovado el espíritu de vuestra mente. That our mind needs to be Que renewed. nuestro espíritu necesita nacer de nuevo. That our spirit needs to be born again. Que nuestro cuerpo necesita ser liberado del pecado. Our body free Eso dice from sin. 2 Corintios 5, 18 y 19. That's in 2 Corinthians De 5, hecho, 19. siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. You know, having us yet been yet enemies, we were reconciled with God through His Son. La muerte de Jesucristo marca la diferencia. Cuando Cristo murió, estaba haciendo la paz mediante su sangre en la cruz. The death of Christ marks that difference. He was making that peace through the blood on His cross. On the Amen. cross. Y este versículo pegó por toda la semana, And this verse really stayed with me all week porque yo quería saber algo, qué significa la paz. because I wanted to know what peace was. Y encuentro este versículo que estuvo llegando a mi mente constantemente, And I saw this verse that was there y constantly. esta mañana lo volví, lo traje. So I brought it here. Y dice el versículo, justificados pues por la fe, Justified then by faith, tenemos paz para con Dios we have peace with God por medio de nuestro Señor Jesucristo. through our Lord and Savior Jesus Tú no vas Christ. a estar en paz hasta que no te reconcilies con Dios. You will not be at peace until you reconcile with Tú God. no vas a cambiar hasta que tú verdaderamente Dios mire que lo que tú dijiste lo cumpliste. Until you see that whatever you said, you will do. Es muy fácil decir yo soy cristiano. It's easy to say, I'm a Christian. Sin hacer la asignación no vale, eres un mentiroso. You know, without doing the work, you're not. You're lying. ¿Aló? Hello? No puedes estar mintiendo. You can't be lying. Ah, no, yo voy a la iglesia, hermano. I go to church. Ah, no, yo soy uno de los colaboradores más I am a importantes. collaborator. Oh, hasta diezmo, fíjate. I even tithe. Eso es grande para algunos. That's big for some people, right? Porque a otros, la Biblia dice, ¿robará el hombre a Dios? Will man steal from God? ¿En qué te hemos robado? In what have I stolen from you? Pues en vuestros diezmos y ofrendas, dice el Señor. In your tithes and offerings, the Lord No, says. no, el pastor no necesita la ofrenda mía. No, God, they don't need my offering. Yo lo miro que se viste bien, come bien. I see that the pastor eats well and he dresses nice. Eso no es tu problema. That's not your issue. Yo tengo mi negocio, yo trabajo. I have my business, I work for what I have. Y a mí me supe Dios. And God fulfills my needs. Tu problema es usted, The issue is yourself. que no cumple lo que la palabra dice. It doesn't do what the Bible says. El otro día hablaba de propinas cuando vas a la iglesia, The other day we were talking about Ah, tipping cuando vas al when restaurante, you go to ¿no? a restaurant. que no le importa dar el 25 o 21% en el restaurante. That people tip 25% at a restaurant. Comen $100, dan $25. You know, they eat $100 and they give 25. Y en la iglesia cuentan las moneditas. But Dice in mi church, esposa, they count their ya pennies. dile a los hermanos que no pongan monedas en la iglesia. You know, and my wife said, don't tell the brothers not to give change anymore in the church. Que si es 50 centavos su diezmo, pues ponga $1. If you're tithing, it's 50 cents. O just give róbase los $1. 50 centavos. Or keep those 50 cents. Pero haga las cosas bien. But do the things well.
Porque nosotros tenemos que aprender que nosotros somos dadores alegres. Because we need to learn we're happy givers. Cuando usted ve que nosotros estamos sembrando en otros ministerios, When you see that we're sowing in other ministries, ese es el secreto que Dios nos bendice. that's the secret of why God blesses us. Hace días atrás vino un pastor, Some, no, me llamó, some days ago, a pastor came. le dije, ¿estás bien? I said, are you okay? No, sí, estoy bien. Well, I don't know. Dime la verdad, Tell me the truth. What's going on? dime la verdad. Tell me the truth. What's going on? ¿Por qué me mientes? Why are you lying? Es que no he pagado mi casa y ya estoy atrasado varios meses. I haven't paid my mortgage and I'm a few months behind. ¿Qué haces tú? What would you do in Si that tú situation? tienes los recursos para ayudarlo a salir de ahí. If you're able to help get them out of that situation? ¿Qué harías tú en mi lugar? What would you do in my place? Eso no lo mira usted. You don't see that. Eso no lo mira usted. You don't see that. Pero esa es mi bendición. That's my blessing. Cuando el Señor me dice, ponga ahí, When God says, colabore ahí, work there, resuelva ese problema. help that problem. Esa es la satisfacción más grande de un fruto. That's the Porque greatest tú eres satisfaction un dador, because you're a happy giver, una persona que bendice, a person who blesses, una persona que ve la necesidad de otro y la cubre. who sees the needs of others and can cover that. Me decía mi cobertura un día, My spiritual covering, when it's told me, la relación que tenemos entre nosotros the relationship that we have es tan importante is very important que si un día me dice, oye, that if one day you no say, tengo para el pago de mi casa, I don't have enough for my payment of my house, con toda confianza háblame, with all trust, talk to me, yo te cubro eso. and I will cover that. ¿Quién hace eso? Who is that? Who does that? Aló. Hello? Esa es la escuela que yo tuve. That's the school. That's what I grew up in. ¿Sí o no, Mildred? Right, Milton? Y es la bendición que nosotros tenemos. And it's the blessing that we have. Un pastor me dice un día, Pastor tells me one day, tengo un problema, tengo que ir al dentista I got a problem. I got to go to the dentist, y no tengo los $1,000 que necesito. and I don't have the $1,000 that I need. No te preocupes, Don't worry about it. yo te cubro eso. I'll cover that for you. El otro día me llama, hey, ¿sabes qué? The other day he calls me, hey, Mira mis dientecitos. look at my teeth. Gracias. Thank you. Y ustedes no saben ni quién es. You don't even know who he is. Pero esa es mi bendición, hermanos. But that's my blessing, guys. Te lo digo por testimonio, porque usted dice, no es que el pastor está bendecido. I'm telling you because, you're saying, well, the Yo le pastor's estoy blessed. dando mi secreto, cómo Dios me ha bendecido y But- por qué. I'm telling you my secrets of why God is blessing me. Porque yo no tengo problemas a sembrarle a los siervos. Because I don't have a problem in serving others. Porque dice la Biblia, por cuanto le diste a uno de estos mis pequeñitos, a mí me lo diste. Because when you gave this to even one of the smallest, Si you es gave un it to me. pequeñito del Señor, ahí vale la pena sembrar. And if it's even the smallest one for God, it's worth Y lástima que sowing in tenemos que terminar. Pero that. dice, So we have to conclude here. justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios Justified then by faith, we have peace with God por medio de nuestro Señor Jesucristo. through our Lord Jesus Christ. Y aquí es donde tú encuentras que la reconciliación con el Señor Jesucristo And here we see the es reconciliation lo que te trae paz. is what brings you peace. No estás inseguro, Don't be no insecure. andas acelerado, Don't be no accelerated. andas alborotado, Don't be all over the place no andas preocupado. or worried. Ay, que perdieron los demócratas y ahora qué vamos a hacer. Oh, the Democratic Party lost. What are we going to do? Ahora nos vamos a ir de este país porque van a entrar los I'm republicanos. going to leave the country because there's another party in power. Y ya no se van. And then no one leaves. Pero así es la gente, But hermano. that's how people are. Nuestra confianza está puesta en aquel que nos dio la vida, Our trust in is in He who gave us life, el que provee para todos nosotros. who provides for all of us. Y esta es la confianza que tenemos en él, dice la Biblia. And this is the trust we have then, Que si pedimos algo conforme a su voluntad, that if we ask something in accordance with His will, él nos oye. He will hear us. Por lo cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes For as such then, we are able to enter this through the faith and grace we have, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. and we are then glorified in the hope of the glory of God. Me fascinan los mensajes de Pablo. I love the messages from Paul, right? Así que el fruto del Espíritu, So the fruit of the Spirit. ahora sí, vamos preparándonos para el día 22. We're getting ready for the Febrero. 2nd in February. Tenga toda la información que necesita. Of all the information that you Porque need. ese día vamos a dejar que el Espíritu Santo Because we're going to let the Holy Spirit haga su labor. do His work. No me diga, pastor, tuve que trabajar, no me dejaron. Don't say, Pastor, I had to work. They wouldn't let me. No vaya a presentarme con alguna excusa ese día. Don't present me with an Pastor, me excuse. hubiera today. dicho antes. You should have told me beforehand, Pastor. Me hubiera mandado otro mensajito. Should have sent me another message. Si tu mente te es infiel, hazte una de papel. If your mind is not, write it down. Faithful. I understand.
Escríbelo, Write it down. póngalo en el calendario, Put it on your calendar. Put it on, póngalo en la your taza de café que tomas café todos los días, Put it on your coffee pot that you drink every day. póngalo en la refrigeradora, Put it on your refrigerator. pero no se te olvide But don't que forget ese día tú tienes una cita con el Espíritu Santo. the day you have a meeting with the Holy No Spirit. me diga, ay, pastor, es que no puedo. Don't say, oh, Pastor, I just couldn't make it. Mas el fruto del Espíritu es amor, But the fruit of the Spirit is love, gozo, joy, paz, peace, paciencia, patience, benignidad, kindness, bondad, giving, fe, faith, mansedumbre, meekness, templanza. and temperance, Contra tales cosas of which no hay ley. there is no law. Eso es el hombre espiritual. That's a spiritual being. Esa es la diferencia del carnal. Ya hablamos del carnal. That's the difference between that and the flesh. Ahora estamos hablando del hombre espiritual. That's a spiritual man. Ahora, el propósito por qué Dios quiere que tú tengas el fruto del The Espíritu. purpose for which God wants you to have the Spirit. Mira lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra. Look at the words. El fruto del Espíritu es necesario para reflejar el carácter de Cristo en tu vida. The fruit of the Spirit is necessary to reflect Cuando the te character llamen of a Christ in your life. predicar, tú no vas a predicar. When they call you to preach, you're not going to preach. Tú vas a ministrar. You're going to minister. Tú ministras amor. You minister Tú love, ministras gozo. joy, Tú ministras paz. peace, Tú ministras paciencia. patience. Eso es lo que ministramos en las clínicas, ¿sí That's o what no? we minister in the clinic, right? La gente se recibe y recibe y se llena de gozo. People receive and receive. Pasa and feel joy. liberación, pasa sanidad, They pasa go through por un deliverance, montón de cosas. all kinds of things. Porque para eso es el fruto del Espíritu. That's what the fruit of the Porque Spirit is, tienes que reflejar to el reflect carácter de Dios. the character of God. Y el fruto del Espíritu es necesario. The fruit of the Spirit is necessary. No hay opción. There's no option. El fruto del Espíritu es necesario The fruit of the Spirit is necessary para ministrar los dones. to minister the gifts. Aló. Hello? Si tú eres carnal y estás ministrando los dones If you're in the flesh and you're trying to minister gifts of the y Spirit, no tienes el fruto del Espíritu, you don't have the Spirit in you, this fruit. esa es la persona que dice la Biblia. That's what the Bible's talking about. En aquel día muchos me dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. In that day, many will say, in your name I cast out demons. En su nombre sanamos los enfermos. In your name we healed the sick. Os digo, apartaos de mí, malditos hacedores de maldad, Depart from me, workers of evil, al fuego eterno. to that eternal fire. ¿Por qué? Why? Porque te moviste en el don sin relación. Because you moved in a gifting without a Porque los relationship. dones son temporales, mas el fruto del Espíritu es eterno. You know, because the fruit of the Spirit is permanent, Porque whereas la the Biblia gifts are dice- temporary. Que la ciencia, las lenguas terminarán, You know, the Bible says La that ciencia tongues, se acabará. languages will end, sciences will end, pero el amor nunca deja de ser. but love will always Porque el remain. amor no es un don, es un fruto del Espíritu. Because love is not a gift, El it's a fruit of the gozo Spirit. Joy es algo impresionante. is impressive. De eso hablamos los días atrás. We talked about that a few days back. La paz es la confianza plena de que yo tengo la seguridad eterna, Peace is that I have that eternal assurance, que tengo paz para con Dios peace with God, por medio de nuestro Señor Jesucristo. through our Lord Jesus Christ, Hubo un ministerio de reconciliación through the ministry of reconciliation. y tengo paz para con Dios. I have peace with God. Si tú tienes esa paz, If you have that peace, es todo lo que necesitas, that's all that you need. porque nada te va a sorprender. Nothing then will surprise you. Nada. Nothing. Lo que venga es bueno. What comes is good. Amén. Amen. Hemos tenido un año despacio económicamente, You know, economically, we've had a slow year, pero Dios se ha valido para bendecirnos. but God has been able to bless us. Y gloria a Dios por ello. And glory to God for that. Entonces uno no tiene por qué desmayar ni preocuparse. And so you don't have to worry. Para eso es el fruto. That's what the fruit is for. Ay, es que ando desesperado. Oh, I'm desperate. ¿Dónde está la paciencia? Where is the patience? ¿Ah? Es que no sé qué hacer. I don't know what to do. Y ahí anda corriendo para allá y para acá. And you're para allá. running here and there and here and there. ¿Cuál es el problema? What's the problem? Ten la confianza que Have the tú has trust. puesto tu confianza en el Señor. You put your trust in Si God. tienes el fruto del Espíritu, If you have the fruit of the Spirit, deje que la tierra tiemble. you know, allow the ground to move. Deje Shake. que los lugares se sacudan. Let the things shake up. Lo que acaba de suceder en California es sorprendente. What happened in California is astounding. Todas las casas de los artistas se quemaron. All those houses of so many actors, Muchos de ellos. many burned. Y la casa de un pastor evangélico no se quemó. But there was a pastor of an evangelical pastor whose house didn't burn. Todo quemado alrededor. And it's crazy because everything around him burned. Caerán 1000,
y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. You know, thousands and Si thousands will tú fall me by your dices que side, no, but si you will tú me not. dices que no es un juicio de Dios, If you're telling me it's not a judgment from God, diga otra, no sé qué vas a pensar. I don't know what else to think, really. Pero pensar que Dios protegió la casa de este pastor, But just think that God que no era la protected the house mansión of más this pastor. grande, That isn't that. no era la mansión más grande, pero era una casa bonita, It's a beautiful house. It wasn't a big house, pero quedó but it stayed intacta. intact. Yo creo que ese hombre sí tenía el fruto del Espíritu. And I think that man did have the fruit of the Spirit. Y se dio tremenda noticia. And it was a big news. ¿Por qué? Porque Dios ama a los que le aman Because God loves those y who ellos love him, están protegidos por Él. and they're protected by him. Entonces, el fruto del Espíritu cumple esa gran labor. And so the fruit of the Spirit does that. Lástima que no puedo seguir. I'm sorry, I can't continue. Pero es tan bonito entender But it's so beautiful to que un understand cristiano carnal, that a Christian in the aunque flesh, venga a la iglesia, even though he comes to y aunque church, sea cristiano, and even though he's a Christian, y aunque esté bautizado, he's baptized, si no ha cambiado su manera de vivir, if they haven't changed their way of living, si no ha nacido de nuevo, if they have not been born si again, no ha nacido del Espíritu de Dios, not born of the Spirit of God, si no tiene el fruto del Espíritu, or the fruit of the Spirit, estás perdiendo tu tiempo. you're losing your time. Y el mío también. And mine as well. ¿Aló? Hello? Qué triste noticia, ¿verdad? How sad, right? A veces nos burlamos de las cosas, Sometimes you make fun of things, pero sabemos que al final but we know in the end, Dios tiene la última palabra. God has the last word. Y lo que Él dice, And what he says, Él lo cumple. he will do. Hermano, que el Señor obre en su corazón, That the Lord work in your hearts. que usted pueda recapacitar que esta palabra no es mía, That you understand this word is not mine, que viene de parte de Dios para tu vida. but God is bringing it to your life. Si estás viviendo una vida mal, If you're living a bad life, es tiempo de arreglar it's cuentas. time to change that. No sabe qué puede pasar. We don't know what's going to happen. Este año que pasó fue uno de los años más desastres que tuvimos en Estados Unidos. We had the most natural disasters in this last couple of years. Y no sabemos qué nos espera este And año. we don't know what's coming this year. Pero si estás en los brazos de papá, But if you're in the arms of your Father, ahí estarás seguro. you will be assured. Deja que el Espíritu Santo obre en ti. Allow the Spirit to work in you. Aquellos hermanos que se duermen en la iglesia Those brothers who fall asleep in church son los carnales, are living in the flesh, que todavía no han pasado por sanidad. that haven't gone through that healing. Están ahí y no pueden mantenerse. No importa que el mensaje les hable It fuerte. doesn't matter how the message No is. You know? importa que les pongan la bocina en el oído. It doesn't matter if they put a speaker right up to their ear. Pero el demonio los tiene agarrados y no los suelta. The demonic forces hold on and don't let them. Pero la conciencia la tienen tranquila porque ya vinieron a la iglesia. But they have their conscience clear because they came to church. Pero eso es triste ver tanta gente así. But it's sad to see many people like that. Hermanos, ten cuidado. Brethren, be careful. Esta palabra This word, no sabemos cuándo se va a volver a predicar. we don't know when it'll be preached again. Es tu oportunidad. This is your opportunity. Hoy pensaba yo que si tú no vienes el viernes I thought, o no you don't come escuchas la on transmisión del Friday, viernes or you don't listen to the o no broadcast on Friday, escuchas el mensaje del domingo, or the message on Sunday, quien se atrasa es usted. the one who falls back is you. Porque ¿qué pasa? Because what happens? Por parte de Dios estuvo la palabra y tú no la quisiste oír. You know, because God brought the word and you chose not Porque to habían listen. otras cosas tan importantes Because there are things that were more important que las cosas de Dios para tu vida. than the things of God for your life. Es el tiempo, hermano. It's time, my friends. Vivimos tiempos muy peligrosos. We live in dangerous times. Y el Señor viene por una iglesia santa, sin Lord's coming mancha y for sin a arruga. holy church without blemish. Y si yo quiero ser parte de ese reino, And if I want to be part of that kingdom, tengo que vivir en santidad. I have to live in holiness. Dios bendiga su palabra. God bless his word. Puestos de pie. Please stand to your feet. Bendiciones. Thank you.